Agdumog tayo, oray kapkapi kay agdumog tayo, kararag tayo. Lord, thank you. Iti dito nga time nga irugay manin iti pag-adalmi iti masang paragraph iti adalmi iti covenant, Lord, we pray that sikaya po iti tumulong makibiyang mangtit iti panakaawat iti munglamay sa kanyami Apo Diyos. Dito iti kararag mi tinagan Jesus. Amen. Alright, so iti inadal tayo, inrugit iti last meeting about God's covenant. Kita niya da ito nga covenant. So da ito kumbaga inaramid ni Apo Diyos tapno maki-commune iti tao. Uray kasano ti kinadayo iti agwat iti tao ken ti creation na ni Apo Diyos mismo iti nang initiate iti paginatapno tikin already kina Diyos na maki-commune iti creation na ken dayta nga banag it through the covenant through covenant. So idi kasa inadal to idi naki-covenant na Apo Diyos iti tao babaen kin ni Adan ni Adan iti naki-covenantan na. Muna nga tao, Adan kini Eva. Alright. So, adati dua klase nga covenant. Dito inadal tayo first, that is the covenant of work. Apay nga kunada nga covenant of work, kaputa kastoy. So, may Apo Diyos naki-covenant kini Adam kini Eva. Okay? So, agsurat tayo this is the first man okay kasta babae ken lalaki okay the Adam ken Eva naki-covenant ni Apo Diyos kanyada the covenant ket through perfect obedience iti rukod iti covenant kinaramid da is perfect obedience. Obedience jenti law ni Apo Diyos. Anya di law nga inarad ni Apo Diyos nga nagtulagan da. Imatun mo amamin matun mo amamin. Kenda ito nga may sangabong mula ket hamo nga sagsagiden. Iti kanito nga sagidem dayta kit salungasingem dayta iti nga tulag ta ket matay ka. Ngem no itultuloy mga tungtungpalen iti datoy katulagan ta ket you will continue live. Eternal nga agbiag ka. So iti nangyari that is so the obedience na measure day nga covenant kit the obedience da. So it depends on how they obey the law. Okay? So nga kunada da ito nga covenant of works kasi through obedience. Data amutay iti nangyari dati duwa nga tao. Of course, sinuti muna nga nasulisog ni Eva. Kana memet na pagtungtuan tayo dito. Ito muna nga nasulisog. Dati baso nga sinumrek. Sinulisog na ni Eva. Ket mula. Ti ko na mula nga dayta. Ket ko na ni Satanas hangka di nga kway sudeta. Kanam ka de. So kinan ni Eva, di kuan imbaga na makin ni Adan, mayat. Di ba imbaga ni Apo Diyos nga hantakan ka rin dayta? Kunana pa di ba? To cut the story short, nagbasol din lang Adan ta, kinanam lang or sinagid da diya nga bunga. So,
dahita tinangrugyan na jay fall nga kunana. Tama? Kaya nasoon, dahil covenant da handa nga na sustain nya na break nya tungtungan tayo ket kastoy pinerdi na perdi yung tutungan apay nag-fall ti tao nga nag-obey nga nag-fall na nag-obey. So the covenant of work ket na perdi they didn't fully obey the law of God. Di pala nga law. Okay. So ijay nga nagpatingga dati covenant of work da. Now nagan ti tao sinumurekin ti basol dito daga. Ket dati ti sumarno nga adalin tayo. Nagpatinggan ba awan pag-asa dadan kini Eva? Adda pag-asa da. Nya. Adda tadi may isang covenant nga dalan tayo tatada ti kunana ditoy chapter 7 paragraph 3 kunana. Basaet. This covenant is revealed in the gospel. So dati dalin tayo nga sumarno nga covenant kasi nawan dati covenant of work. Dati sumarno ti covenant of grace. Nya. Okay? Nga inikaktibasit nga introduction na idi last time. Idi nabanggit tayo na po Jesus nga na-promise. Nya. This covenant is revealed in the gospel. First of all to Adam in the promise of salvation by the seed of the woman. And afterward by further steps until the fullness discovery thereof was completed in the law, in the New Testament. And it is founded that in eternal covenant transaction that was between the Father and the Son about the redemption of the elect. And it is alone by the grace of this covenant that all of the posterity of the fallen man that ever were saved did obtain life and blessed immortality. Man being now utterly incapable of acceptance with God upon these terms on which Adam stood in his state of innocency. Nuhan tayo naawatan di English, medyo narigat ko ti English, Tagalog man. Na, sakbay ko nga i-explain ti ang tipan ng Diyos ay pinahayag sa Ebanghelyo. Una, kay Adan. The work na kanukit intid na iti di Ebanghelyo, una kini Adan. Sa pangako ng kaligtasan, damdaman to no, apay nga anya di pangako na. Sa pamagitan ng binhi ng babae. At pagkatapos ay nagpatuloy hanggang sa ganap na pagpapahayag sa kaligtasan sa bagong tipan. Ang kaligtasan ng mga hinirang ay batay sa kasunduan ng Ama at Anak nung walang hanggang pasimula. Nagtamo ng buhay na walang hanggan ang mga naligtas mula sa lahi ni Adan sa pamamagitan lang ng biyaya na dulot ng tipan na ito. Okay? Ang tao ay walang magagawa upang maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos batay sa kondisyon na ibinigay kay Adan noong siya ay di pa nagkakasala. Alright. So, hindi natin naganda, Adan, iti basol. Okay? Sinumurikan iti nawaswa na nagpatinggan di covenant of first nga kunana na. So, tata, anyamot dati covenant of grace nga kunana ditoy. Okay? So, kitayan tayo ti kasasad Adan, idinalpasin di handa nga dinagbasol dadan kineba anya dagiti nangyari. Iti first covenant. Isudakit spiritually dead mo. Nya, nataydang na spirituan. Nya, okay? Handa nga kaya mong isalakan ti bagbagida. Tiga puti pa nakatayda, ken
awanin ti biyag kanyada, and they cannot able to earn life of themselves. Okay? By obedience. Kasi handa mo kaya because they are separated na. Awanin jay, they are sinners na, in short. Okay? So, ang tinaramid ni Apo Diyos. So, ni Apo Diyos lang, okay, God, nga isuna mo lang din ng coast tap nag-covenant uray kasanot ti kinadayo na iti creation na kaputi mercy na anya tinaramid mo lang ni Apo Diyos. Nag-enter man iti another covenant. But lang. Anya di another covenant, dahil ko natang covenant of grace. Okay? So, dati problema nga nakita tayo na after the fall. Okay? Nakita tayo mo nga Romans 5:12 kuna nga kaputi basol sinumreken iti basol iti lubong through kinyana. No apay nga managbasol ka, managbasol ak gapu jay basol ni Adan. Hamo ko nang basol na gayam kasi ang basol ko na. Ang may bagato dito basol nagbasol tayo. Kuna na Romans 5:12, sin came into the world through one man and death through sin. Agpaisupa di kuna na Romans 8 kuna na datuin nga natural man, this is the natural fallen man, cannot submit to God anymore. Rebellion mo rebellious tayo mo dito, di ba? Daw tatakda nga rebelde. They rebel against God. Okay? Kuna na pa di Ephesians 2:1, we were dead in trespasses and sin. Okay? So after Adam's sin, kuna na ito, humanity becomes sinful by nature. Yeah? Dati kit man nagbasol tayo mo by nature. We are spiritually dead. We cannot fix ourselves. Yeah? And then, we cannot even climb back to God. So that is the covenant of works. Okay? So, anya iti sumaruno dati gracen. The covenant gracious, God's gracious response iti dito nga nangyari iti tao. Panunutin tayo. Hanga ni Apo Diyos iti nagapuan ti basol. Dahil kahit ko nga kahit tayo nga antay liplipatan. Nagbasol, dadan kineba, nimhanga ni Apo Diyos ti nagkos kanya dangag, basol. Okay? So, when man fall, God did not leave them in this misery. Kung na dito, mapantayo. God freely offers salvation through our Lord Jesus Christ. Kinantayo di ko na nga seed of the woman. Ko na di Genesis 3:15. Kita niyo man di Genesis 3:15. Genesis 3:15. Basahin man ti may sa tita. Basa. Genesis 3:15. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and he will strike his heel. Amen. So dahita di, kuna na ito yung, this is often called the first gospel promise. Data ti, umunang promise kanu iti ebanghelyo. Okay? So, even before the judgment was complete, God promised nga, at iti, umay nga mangisalakan. Bruce na kanu di head of the serpent. Nya. He is the Redeemer, a serpent-crushing Redeemer. So God did not wait for man to seek Him. Kita nyo iti nagbasol dadan, inarami dapat na nagliming. Tama? Because of sin. But God did not wait for man to seek Him. God initiated salvation. Ni Apo Diyos initiate na lang iti panakaisalakan dagito through the seed of the woman. Okay? Data di ko nato yung the covenant of grace. Ito yung tanawa ko the covenant of works. Yeah. Alright?
Okay. So mapantay di covenant of grace. What is the simple definition of this covenant of grace? Okay. The covenant of grace is God's promise to save sinners now. No more through perfect obedience. Kasi hantay kinaya day tuin. Nya. No dikit ti sentro na mo ditoy. It is the covenant God's promise to save sinners through our Lord Jesus Christ. Nya, ni Kristo mo iti gumapo dituin na. So it's no more based on our works. Awanin jay works tayo, jay works iti tao. It's no longer based on works, but on the obedience now of Christ. Okay? It's the obedience of Christ. Isugayam iti kapuna nga imay ni Kristo tapno itungpal na. So di bagabagada nga itrabaho na jay han nga kinaya jay ninuno tayo. Okay? Na Adan. Alright. So anya iti i-require na dito yung covenant. No i-require na dito yung covenant for perfect obedience. Anya iti i-require na the covenant of grace. Okay? So what does God requires in this covenant? First, i-require na dito is what? Tato yung ti ma-require dito. Okay? Faith. Pamati. Okay? Kasi di tao awan ng anak kaya so ni Apo Diyos ket bimma ba through Jesus Christ, okay, tayo sunati perfect nga ibaon na nga mang tungpal iti righteousness nga aramid nga han nga kaya ti tao. Okay, so it requires faith in Christ. Okay, so kuna na dito kita tayo faith in Christ. Kita tayo John 1:12. Banya kuna na John 1:12 nga kanayon tayo nga basa-basahin. To, those who believe him, nya kuna na. Okay. Suda mo kit hangan nga dagiti mga ramid identikuan at nidigit to those who believe on the finished work of Christ. Suda dagiti mai salakan. Okay? Dagiti mamati lang mo, ada pamati na di naramid ni Kristo. Okay? Kung ano pa di Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved. So kakabsat, iti covenant of grace, okay, ket iti pamati mo, iti pakaisalakanan tayo. Pamati, ijay, naarami din ni Kristo. Kumbaga, impalpas ni Kristo, jay, panakaisalakan tayo. Nya, terami din tayo dituin is to put our faith in Christ. Okay, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay? Amin dagiti imawat, amin dagiti imawat kami tinarigat imawat ana. Okay? Amin dagiti imawat kit usually ganyato kit inawat ko man. Okay? Kit sa bali di panakawat tay tat ni kakabsat ti imawat. Ken inu kaya so ni imawat kit kaya nasawon kit pinati tayo di inaramid ni Kristo. Nya pinarati tayo di inaramid ni Kristo nga awan dadu mga pakisalakanan tayo kinawan dadu pakimembroan tayo iti pamilya ni Apo Dios no dikit di panagtalit tayo di inaramidan ni Kristo nga isuna lang iti makamangtit panakaisalakan kanya tayo. Hanin nga di trabaho tayo, hanin nga di kinalintig tayo kasi awan nga ti kinalintig tayo. Nya? Alright. So faith is not a work that earns salvation. Han nga trabaho no dikidi. Faith is putting our faith is putting trusting to the finished work of
our Lord Jesus Christ. So, dayta ti may sana. So, no ditoy, di nag-disobey da di ay, they will surely die. Kunana, di ba? Yeah. They are doomed to hell. Mighty covenant of grace na ituloy. Rinescue na lahat ti tao. For what? For eternal life. Through our Lord Jesus Christ lata. Okay? So, eternal life is promised through our Lord Jesus Christ lata. Idi ko na nga, if you obey, you will surely live. So, the obedience that's life for them. And if they disobey, that is death. Okay? Ito tayo ti covenant of grace, since awan makakaya di ayem, ang tayo kaya on, may boast tayo kinapuyos ka. Nagkurang tayo, we fall. Here is Christ who came and worked for our salvation. Inaramid na iti amin nga ngamin nga standard ni Apo Dios. Tapno amin nga tao nga mangitid iti pamati na ket agbiag isuna nagnanayon. Nya. Okay? John 5:24. Di ko na di John 5:24. Pagkabasa nyo nga, 5:24. Whoever, what? John 5:24. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Ni Kristo sa atin, tutukoy na ito, di ba? Yeah. Whoever, okay, believes in Christ shall have eternal life. Okay? The gift of God is also eternal life. That is Romans 6:23. So salvation is, so iti covenant of grace, the salvation tayo in the covenant of grace is now a gift. Parabor, gift panakaisalakan tayo tatan. It's not that we earn, but it's a gift, not a wages. Kuno na ito eh. 6:23. Okay? So, since natay tayo, we cannot able to respond. The covenant of grace, i-highlight na pa dito that God gives the ability for everyone ability to believe. So, napaka-importante dito nga maawatan tayo nga no apay na mati tayo, tati author ti pamati tayo, kit ni Apo Dios met lang. Anya? Kasi nalpas guro di ba, imbaga tayo tatay, we are dead in sin. So, how does a dead response to God? Anay sina. So, ni Apo Dios lang, in the covenant of grace, it is God na tapno makita tayo dito nga naaramid ni Kristo, sunang matlang timang draw, is legit tatay, baga ni the message sa tatay, it is still God who draws those elect to believe in Jesus Christ. Yeah. You believe in Christ, I believe in Christ because God authors that and sunatin ng initiate tapno mamati tayo kini Kristo. Yeah. So, since we are dead in sin, and amo tayo, dead people cannot raise themselves. They can respond, they cannot respond. Yeah. So, badje ko na nga, dayta, ni Sister Angie, bungak, dayta. Yeah. Ni Tatang Bansong, bunga ni ko, dayta. Yeah. Kani, dapat ti ko tayo jacket ni Apo Diyos lata, kasi nung kasita yun, kaslada tayo nga iti ko, although ti purpose na siguro jay, through jay inaramid dakit, kaslan na iya si Degdana, yung amo tayo nga,
ura niya aramidin tayo. No, hangag work the Holy Spirit nga manglukat ijay na kulapan nga mata kinjay natay nga puso ti tao kinapo Dios pulos nga hanna nga natural man, the natural mga natay cannot really appreciate God and handa nga makita tagdi puso da kit ko na nga bimato. Yeah. Okay. Amo dati intellectual yung handa nga. So God gives the Spirit. Yeah. Kung na di Ezekiel 36, nga po Diyos kit mang tedye new heart, new spirit. John 6:44. Yung baga, binasa na tatay, di ba? No one comes to the Father unless the Father draws. Okay? Ito na mga isidig tata. Na. Philippians 1:29. Okay? Or Ephesians 2:8 and 9. Okay? Dito pinakasikat tikan natin ha. Ephesians 2:8 and 9. Dito Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and it is not a result of your work. Okay? It is the work of God through our Lord Jesus Christ in the covenant of grace nga kuna dito di duang covenant kasi pagtungtungtungan tayo na. Okay? So that is and then kasano mga na-reveal dito nga covenant. Kasano na-reveal dito nga covenant. So dito nga confession isurusuro na kanya tayo that this covenant of grace was kuna di imbaga tatay di first Genesis 3:15 na i-reveal pa lang idi after nga nagbasol ti tao na i-reveal dito yung covenant of grace nga dagos through the seed of the woman. Nya. Okay? Through the seed of the promise. Data the first promise nga na ikwa. Tapos gradually na-unfold data kas makita tayo nagadudag iti the Old Testament di malaglayog po di mga ko nga message idi amin kano dagiti after the seed of the woman kumbaga foreshadow ba di kuna na kasla foreshadow na di umay nga ma-fulfill nga Messiah. So amin nga mata dagiti Old Testament predestined nga tattao kit nakaturong ti mata di umay nga matay nga mangisalakan iti tao ni Kristo nga hampay ni anak idi nya ngem amin dakit mamati da nga adda iti umay nga mangisalakan sugay mga ni John the Baptist nga kuna nga ibagayo man no dayta di urayin tayo no agura pa iti daduma di ba idi naibalod ni John the Baptist nga na no apay nga mukday tatakanayon ko di Jesus film nga at Ilocano gamin ibaga man no tabakin nyo man no isuna ba talaga dito urayan tayo no aguray kami pa iti daduma kana saon adda iti urayan da and that is Christ tata imayen nga so fully nga dito nga covenant kit na nabuksilanin na idi nayanak niya po tayo nga Yesu Kristo, no? Alright. So, nung makita tayo dito, dati progressive nga revelation nga kunana, yung promise na kin Abraham, kini David, nya, amin da kita, hingga na nayanak ni Kristo. Alright. Data di, kasla question ni Kwatatay, idi, noon natin nagrugyan na di covenant of work. So, ti pamati tayo ito, ti 1689, okay, kat the covenant of grace, kit nang rugi mo, idi, nag-promise ni Apo Diyos, nga da iti umay nga, mangi salakan iti tao. Okay, na naipasa-pasa, takada kita, yan ti,
kada Abraham, kada David, okay, gana na fulfilled kini apo tayo nga Hesus Kristo. So the Old Testament saints were saved by faith still in the promised Messiah. Yeah, okay, and we were also saved by faith in the Messiah who has already come. Yeah, kumbaga, tatayo nga namati, kitkitaan tayo mo ginalpas ngayon naramid ni Kristo tita nga tapno may salakan tayo. Tagije daje Old Testament idi kitkitaan daje umay pay nga mangisalakan nga matay di cross tapno ma isalakan tayo. May salakan ti kararwada. Okay? So still same Savior, nya. Yung tayo na fulfill gamin nga nakita tayo mong Adan na isura tayo na isuda aompay. Kumbaga kita da pay afar. Alright? So, apay nga, at adalin tayo dito, kakabsat nga dito nga covenant nga kung kunatoy dito. Ano dagiti mabalin nga. Apay nga, i-matters nga, apan tayo pala adalin dagito. After nga adalin tayo dagito, mangikat iti pride iti bawat maysa. Yeah. It will remove pride. We did not save ourselves. Anto yung kaya nga may salakan ti, bagbagi tayo ni Kristo laeng. Okay? So, another, i-produce na pa iti assurance, kasla di, inadal tayo ti sermon, i-produce na ti assurance ti pamati tayo. Yeah. So, if salvation depends on Christ, not ours, then it is secure. Yeah. No ni Kristo karo din iti nakibudasyon ti pamati tayo, sigurado nga kunan ni brother Tim tatay. Tano da tayo nga sigurado. Yeah. Right? Nasangput ka tatano bigataan. Problema. Yeah. Alright? And of course, it produces also worship. Okay? So, mangtulong kanya tayo iti panag-worship tayo kina Apo Diyos na because He is the source of everything, na ura iti panakisalakan tayo. So, He deserves our adoration. Okay? Being merciful. So, summary, tapay kumata na dati na adal to yung covenant of grace and covenant of work. Okay? In summary, okay, kas na adal tayo, yung kiti covenant of works, Adam failed under the covenant of works. We fail with him. Yeah. We fail with him. Datayo kit nakipag tinag tayo dyan ti basol na. Okay? Kas kunada ito inadal tayo, God responded in the covenant of grace, still handa tayo binabayaan ni Apo Diyos. Okay? God promised salvation through our Lord Jesus Christ. By grace, natin sa covenant of grace. And He still give us faith. So, kasi maadal tayo, even our faith comes from God. Yeah. Yeah, even our faith comes from God. He gives us faith and at the same time, eternal life to those who believe in our Lord Jesus Christ. Okay? So, iti, ababa nga, bagay-bagati iti inadal ti tata. Ti kanito nga, hantay nga ma-reach ni Apo Diyos, God came down to us in Christ and promised to save all who believe. Yeah. Na? When we could not reach God, God came down to us. No? Okay? And Christ, through Christ, and promised to save all who believe. Di all who believe, di imbaga-baga naratay niya, di message kaya ito, dagijay, napili, na predestined, ito nuna dagijay, mamati, ken mang-enjoy, mangituloy mang-enjoy kadigiti covenant of grace. Ganatata. Okay? So, jay lang, ti nagpatinggaan na datoy. So, dyan ti Westminster sa dapat talo. Tabi nin sa bensada di
ado ti kuha na di, administration na di covenant of grace. Basta da tayo, iti focus tayo. After the fall, sumrekan nga dagos ti covenant of grace. Kasi naipromisin ni Apo tayo nga Yeso Kristo nga umay nga mangisalakan. That is ingana in my New Testament na isalak ay na fulfill the promise. Datayo nga datayo tatta nga generation kitaan tayo jay nalpas nga inarami din ni Apo Dios, Apo Jesus, iji cross nga pakaisalakanan tayo. Adati question, tada ni Brother Tim nga kado nga cancer. Yes. Sige man. No, aking ang aralin kayo kami dito'y lahat ay nagsumpi ito'y katlikat hindi pinati tayong nga no nga pinati ti kaaduan nga relihiyon nga do agaramit ka ti na imbag at aro ti na imbag inaramid mo mapangka ijay langit. So maikat nga ijay nga kina-ignorante tayo ijay salvation. Kunamtad tayo nga maikat iti pagpakumbaba tayo, taawag ti maaramidan tayo ta ni Heso Kristo na. At ano, agsubli tayo matlaing maning ijay nga covenant of words. Ure may sala nga pakasulang tayo, natnag tayo. May hantay mo isalakan, takunan nga ijay Bible nga. If you, no, labsing iti may sa imbaga niya ako Diyos, kasla linabsing mo amin. Ijay, di ko na. So, ang pulos iti pagpag-asa tayo nga mapanidya namin. No, agsubli tayo matlaing manidya covenant of words. Kaya pampananuntik matlaing di ko nang nangurigi di covenant of grace. Uray the Old Testament when the seed of the promise is Jesus Christ in the Old Testament. Pampananuntik the Israelites tatang uray na painain ni Jesus Christ. Sundang lain lang yung kasla the Old Testament nga natataw urayin na so. Are they included in the covenant of grace? The covenant of grace gamit faith na inatin na the finished work of Christ. Namin dyan. Anya nga tanong ng rugi nga uray na kailangan receipt of promise. Hanggang akasanin na the covenant of grace. Mutla ita hanggang nga pinatin ni Jesus Christ na na-finish the work ng tatta. Yeah. So, still, dagiti Israelita tatta nga di acknowledge the gospel nga talaga. Na, kasi, isuda mo ti, imuna nga, umay nga, imenteran ni Kristo, di may nga mga salakan. Di ba? He entered the Judaism, di ba? Di religion dagiti Hudyo diya, na. Binasa na ito, Isaiah, dahito kit natungpalan, kunanan, di ba? Yung mandalata kayat. So, kunan lagi Israelite, itas lang kanya mag-cartoon, I share it there. So, actually, adati nakatungtong kumigarod, di magbagna kami batad, ibagak talaga nga, datayo per medyo pa nakita tayo dyan. But still, kasjay, kanayon tayong ibagbaga dito nga, habang adapay tibiyag ti tao, the grace is still there, niya po Diyos. Niya. But as the nation Israel, niya po Diyos mo isalaka na iti tanggal tao, not only Israel today. Niya. So, ada kami di kwa tayo mo't idipi man nga basta Israel kit naisalakan da. Kita man ata ni Kristo lataw pa nakaisalakan. Dapat mati dalatakin ni Apo Diyos. So, do mga dispensation man no pantay dispensation nga ada di part nga amin to dagi di huhudyo kat kunada nga agsublidakin ni Kristo diya. Han nga diya iti topic tayo pa lang tata. Nga di biyag dagi iti Hudyo. Basta dagi Hudyo still ti pan nakaisalakan tayo latam amin kit na po tayo nga Heso Kristo. Sister, then additional To add, kat
data nga covenant or tulagan katang nga saggay sa nga tao or group of people. Data katulagan ni Apo Diyos to the human race. Haan nga Nga di nation to nation, ana. unahan nga covenant ko lang dito para kadagitoy nga tattao at this point. So idinalpason di covenant na kini Adam kini Eve covenant of works ko na kuma. Kini Adam kini Eve. After that kat amin nga human race nag-enter into covenant of grace with God. Hanga Yeah. selected people lang. Anya inyati. Oh, So, so Israelite or haan DIT DIT requirement ni Apo Diyos may sati requirement na nga faith in Jesus Christ. Ani, example ko lang ito. Handa na Israel. Oo. So, di ko na nga dito, okay, dito, tada di covenant dito, di paragraph 3, okay, that eternal covenant transaction that was between the Father and the Son, kini Father, kini Kristo, kinana ito, about the redemption of the elect. And it is alone by the grace of this covenant that all the posterity of the fallen Adam. So, di ko na nga posterity, amin dagiti kapututan ni Adam, excluded idjahin no anya tinasyon na nya. Amin nga kapututan da Adam kini Eva mo iti itong tukuin da jay. Okay? And ever and that were saved na. So data iti kuan diay ngagpaso. Okay? Tungtungan dito iti kapututan ti tao. Ito patayo. Si covenant. Namin nga dagita nga kapututan ti tao. Iti integrasya na no sinuman iti makakita kaday daytoy nga covenant nga inaaramidan ni Kristo dagi elect ket amin dagi elect ket mamati danto kini Apo Jesus may kandanto iti biag nga agnanayon kapoy kini kaputi daytoy nga naramid ni Kristo. So okay din baga ni Sir Dayan ano nga kwan it is han nga ti by nation nga paiso. Nanseran ba? Okay. Wait, no. So Clarification. okay, so kasjay, but to the Israelites, diaman tayo at nausar the nation da to continue nga may redemptive plan ni Apo Diyos. Mga ora Israelites na nalagpuan iti katasaon ni Apo Diyos. If they do not handa lang we don't have faith in the finished work of Christ. Handa mo lang may salamat. They will die. They will not change. Lagi sword, serpent, di ba? Kalagang ko na din. Israelite amami di ba? Ada yung mga permiti pride iti puso da anda mo kahit makikitaan. So same true with ngayon. Ada iti puso. Hindi makapakita in the Old Testament nga they are looking forward to the seed of Adam and Christ. Kita hindi kaskastali hindi nga mangugas iti baso. Diba dyan lang nga awang pulos pakapilawan na. They have to sacrifice that. That is a foreshadow of Christ nga may sacrifice in the cross. Kidara na. Well, di dara di kwa iso iti ipurwak na iti altar. Kan maaramid di priest nga mga aramid kadagijay tapno maugasan ni baso iti tattao iti nga tiyempo. But this one, and another kiti imbagam nga DJ snake ni inkabil da DJ Paul tapno aming nga makita iti maagasan. Makasanda. That is another one foreshadowing the arrival of Christ. DJ iti kasla kunaw na nang rugi iti covenant of grace kadagijay nga tiyempo. So nga dinata ni Kristo, napigisin jay. Jay, kan talagang curtain. Dagtan. Nebok nalpasin. Nalpasin pa nakasalakan ti tao. Ano nga kailangan iti sprinkling of lamb. Because the perfect lamb, it is finished na. Yeah. Nalpasin. Kahit makuhan tayo tata, nga Kristiyano tata, kinagay sumarsorno pa nga Christians, kita tayo lata, ija the finished work of our Lord Jesus Christ. Yes, ma'am.
Usto takwa, nakita tayo J. clear nga differentiation or sabali iti wagas ti panakaisalakan iti the first nga covenant, the work, and then the covenant of grace. Tatta, no pinati tayo garod nga iti panakaisalakan ket through faith in Jesus Christ, ket anya nga iti panagtrato tayon kadagiti laws nga in command ni Apo Diyos in the Old Testament nga suruton dagiti tattao that time kas pangarigan di ay 10 commandments nga inted na kin ni Moses. Kasano tayo nga itrato nga idagijay tattan. Very team, nang mo. Kasano, ano ito idea medjay? Di kasano kano, nalpasin pa nakisalakan tayo, kasano kano dagi. Feel karon ni Yesu Kristo para kanatayo niya. So hantayon nga i-obey the 10 commandments. Iti command niya ako Diyos kita isurat iti puso tayo. O sa kalitan ay makit na pay na. Amo tayo mit amin iniway. Niya. Kinumpleto namin kada tayo eh. Napaitatak na the Holy Spirit for us to obey God. So agubetay latta karon. So kaya na saon, di man I-deposit the Holy Spirit kada tayo for us to obey God's will. Kita kompleto niya eh. Jesus came to fulfill. o nga ron, yung question ni Sister Dayan, since na-fulfill mo, So, so, wrong iti 10 commandments ko na do not steal, do not kill. Kino naman ito yung kami magiging panon tayo, di ba? Kasano nga hanga di ay. So- So in short, we still obey them. Yes. Okay. Because nagatoy ka kayo. Yun nga. So, my question was, numamati tayo nga ti salvation tayo or panakiisalakan tayo kat ni Jesus Christ, okay tayo jayen na isalakan tayon. Kasano tayo nga itraton garod jay 10 commandments ta? At da jay da dumagarod nga ibagbagada nga na isalakan tayo mo. Tunhan tayo kailangan i-obey the law. I-maintain mo na. Na? Hindi ay antinomian. Hindi na pwede may isang. Napigday ka. So siguro, Antay mo yan. okay. Siguro ti kunak Sister Dayan, still we will obey, tinagsayatan ng tatanay salakan tayo, hani nga burden di jayin. Hanga burden mo di ay ti panag-obey tayo mo. Kasi ada ni Jesus Christ mo nga nakita tayo, nga imuna nga nangaramit ka tayo jayin. Kunana ni Paul nga, he will by His grace mo lang adatiin, gapu jay namatian tayo kanji spirit mo nga kanya tayo, we can be able to obey them, jay ngahanan nga burdensome, jay panag-obey tayo mo. Tahan nga di dyan, kasi nahabang ragragsak, jay pa nakasalakam mo ni Kristo, maragragsak mo lang ang mag-obey jay, nang digi bilbilin dyan ng obey kanyam, kalakas dyan. Yeah? So, may siguro dyan nga kuha tayo. We still, yes. No, wala na yun na ita. No man, no nag-disobey ka, agad ito'y comfort na ni Kristo kit salakan ta ka. So, hanggang burden sa mga. Siyempre, hindi ka rin nga, tatay na tayo ito'y lubog. Tatay mo perfectly nga talaga, o yung isalakan tayo, tatay mo perfectly nga ma-obey the command ni Apo Diyos. Hindi comfort ka niya tayo nga di pamakaw ni Apo Diyos. Dahil si JJ continues na repent tayo. At the sanctification in Solomon Brother din tatay the message na di pa nagkadagdag sa sao ni Apo Diyos. So JJ sa ng Espiritu nga Sanctify ka niya tayo. sanctify ka niya tayo.Ag-obey tayo. Pag-urayan jay gusto nga panaka-glorify tayo to. Nga awan to. That is the fruit of salvation, the obedience tayo. Tama. Oo. It is not in order to be saved, but it is the fruit of salvation. Yes. So, our obedience is no longer burdensome. Nga no dikit
ragragsak in response ijay ayan tinalaus-lao na yung ragsak tayo jay panangisalakan ni Kristo kanya tayo as in spite idi kasasaad tayo nga nag-adal tayo. We are doomed to destruction but God saved us. Yes? Okay. Sige. So let's close our Sunday school and even pinag-aawit tayo. Lord, we thank you. Dito yung adal mi kita sapay ko Lord niya si iti agwork latang kanang mga palagip kadagitoy as part of our sanctification apo dayo da kami man natatangalawas iti pakabasulan kin kanta kami apo dus iti pigsa nga mang sango manen apo iti pressure iti lubong Holy Spirit si kalatatag work iti puso panunot mi even aramid mi apo Dios kita kanayon mi nga laglagipin nga we are in the world but you are with us and you are greater than this world nga pagigyanan mi apo oray iti panag-awid mi sige iti mang protektar ti tunggal maysa oray iti madama nga vigil apo Diyos dagiti tatawid jay and the Sister Jaylin we pray nga usaran nga apo Diyos dagito tapno adapay dagiti no dapay apo dagiti tattao yung makangag kin may salakan da babaen kini Kristo ket mamati da apo Diyos kin mausar dagito apo Diyos iti paka gloryaan yu latta apo sige ito mang titi comfort even the family kin urada kami apo Diyos we pray o God na sige ito mang sustain iti biyag mi nga kang kanayon dati ti kararag mi tinagan Jesus amen.